CUCURI, I don't know exactly. Karena banyak yang nanya tentang tas ini, jadi aku juga punya warna lain dan aku mau unboxing. Sebenarnya ini tuh tas, sebenarnya ini Shibori. Cuman sama dia kayak di pleats gitu, paham gak sih? Ini aku dapat di Jepang waktu itu, dibeliin sama temen dan aku punya 2 warna. Tada, the blue and the red. It's a good combination, right? So we like to open. So ini brandnya apa ya? CUCURI, I don't know exactly. So Shibori Bag, Arimatsu Shibori. Ini namanya, berarti tekniknya Arimatsu Shibori. Originated in Edo period, has more than 400 years of history. And then blah 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 blah, ya, there's a lot. So ini dibikinnya kayak shibori sih, jadi sama kayak shibori, jadi dia diikat-ikat gitu, tapi dia kayaknya dipres. Aku juga pernah bikin kayak gini dan apa ya, eksplorasi kayak gini, and aku berhasil. Nah, jadi ini tas yang aku bikin, dia bentuknya tuh bulat-bulat gitu. Ini juga sama textile manipulation. By the way, kalian juga bisa beli produknya. Dan tapi bukan bentuk yang arimatsu kayak gini, tapi yang bulat-bulat gitu loh. This one. So I think I would like to style this one to combine with the red color and then to put on my bag like this here. Jadi aku bakalan stylein and combine this bag on my bag on the bag. Nice. Sebenarnya namanya ya tekniknya shibori, aku pernah bikin kayak gini, cuman emang beda shape-nya aja. Shape yang aku bikin bulat-bulat. Kalau ini kan kayak mancung, kayak ikan kembung Mr. Puff. Kayak gini. Miss Puff. Oh iya, Mrs. Puff. Tada! Cute, right? Tada, kawaii. Should I style like this? Can wear like hat too, right? Like a hip hop guy. No. Okay. Ini bau. Tapi udah. So, what do you think? Nice, right?